सर तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मॉन्सून प्रिपरेशन कितें अपडेट आहा आमी फाटीं पळयलां की तुमी गार्बेज बॅग खूब कलेक्ट केल्ले आहा आनी ताजेर कितें सांगचें दिसता तुमकां गार्बेज आमी कलेक्ट कोत्ताय सारकें रेगुलरली कलेक्ट कोत्ताय मॉन्सून प्रिपेरनेस आमी झाड कितें आहाय तें बारीक मारलें ड्रेनेज कितें आहाय तो रिपेर केलें आनी डिसिल्टिंग वर्क आहा तें मातशें केलां वॉट एवर वी कॅन डू वी डी आतां झाड लागताय सायडीक खांब्यांक ती पासून मारपाक केलें वॉट एवर वी कॅन डू वी हॅव डन बट आतां सद्या पावस ना पावसा प्रॉब्लम जाला इवन शेत रोवपाक कितें जाता तें आय डोंट नो एक्झॅक्टली बट वी आर ट्रायींग अवर बेस्ट टू सी वॉट वी कॅन डू एंड नॉट ओन्ली दॅट गार्बेजीक आमगे रिक्वेस्ट आहा लोकांक की मातशें हिंगा थिंगा उडयनाकाय वी आर स्टार्टींग ऑल द 4 विलेजीस आमगे कॉन्स्टिट्युन्सीन ज्यो विलेज आहाय तेगे आमी फूल आमगे प्लॅन आहा कलेक्ट करपाक राया पंचायतीन मातशें पयर इशू केला की आमी चारी वॉर्ड घेवपा आहाय आनी कितें घेवपा आहाय म्हण आमी व्हेरी क्लियर द पंचीस हू हॅड अप्रोच्ड अस तेगेले ट्रायल बेजाचेर मारताय आनी बाकी दुसरे आहाय ते वी आर गोइंग टू डू ऑन पब्लीक रिक्वेस्ट कित्याक ते पंच काय म्हजे पयलीं येयल्ले बट इन एनी केस बियॉन्ड पॉलिटिक्स सगळे वॉर्डान आमी करपाचें न्ही आमी सद्या कुर्तुरींक पासून करताय वी आर डुईंग आवर ओन गार्बेज वी आर रोड हावस टू हावस पासून करताय आमी पंचायताक कलेक्ट केली ती पासून वताय बोथ sanitary and wet waste. We are also doing dry waste, but Raya Panchayat is doing dry waste. Let them do their dry waste. कित्याक we want आमगे आखी जी कॉन्स्टिट्युन्सी आहा कुर्तोरीची फूल कॉन्स्टिट्युन्सी क्लीन एंड ग्रीन उरपाक including agriculture thrives out. This is our plan. So we hope that we will have no problem. And if there is a problem, आमी एक टीम देखून केल्या with some laborers who will be on ड्युटी स्टँड बाय कितें जालें जाल्यार हें करपाक कोणाय घराची कितें पडलें कितें करपाक तें पासून केलां ऑल अरेंजमेंट आमी करून दवरलें लेट अस सी तरी आसतना आनी कितें उरलें जाल्यार वी वील ट्राय एंड एसिस्ट आमकां एक एकदां कितें जायनासतना उरप वी वील ट्राय एंड एसिस्ट आवर प्लॅन इज टू बी पॉझिटीव एंड हेल्प आउट सर तुमी एवरी टायम गार्बेज क्लीन करता तुमी आमकां सांगता तशा भशेन आनी तुमच्या पेजीचेर अपडेटूय येता जेन्ना क्लीन करता ह्या फॉर डायपर्स वा चड क्वॉन्टिटीन मेळलो एवरी टायम गार्बेज कित्याक म्हणून जाता सर No, we have आमी almost 3,500 kilos collect केल्या. We have to send it to all the way to Bundai and pay 20 rupees a kg. So आम गव्हर्मेंटान कितें एसिस्ट केल्यार आमकां बरें पडटलें आनी आमी कित्याक कलेक्ट कोत्ताय नाल्यार लोक रस्त्यार उडयतलो इन ऑर्डर लोक रस्त्यार उडयना अशाक आमी तें कोत्ता आमगे रिक्वेस्ट आहा लोकांक प्लीज अवॉयड थ्रोईंग ऑन द रोड इट इज अ कांय हें ना हें कोन्न कांय आमकां बरें जायना वयल्यान गांव जाता सर हालींच गार्बेजाक लागून एक सुसायड केस इन्सिडंट हायलायट जाला तुमी कशें पळयता ताजेर आमकां एक सांगचें तुमी सुसायड केसीचेर इट इज समथींग बॅड दॅट हॅज हॅपन नाव देर आर टू सायड्स ऑफ इट वन एक सायडीन की कोण गार्बेज उडयता तेजेर लोक साडवता म्हण ते विडियो वायरल करताय आमी इतले आतां कोणाक धरलें जाल्यार आमी विडियो वायरल करताय आमी काडटाय तेका फायन मारताय आमी लोकांक सांगलां की कोणाक धरलो जाल्यार तेजे फोटो काडून आमी धाड वी वील टेक एक्शन आमी ते वायरल करपाक व्हडलें आमी कोणाक हें पडना वी जनरली डोंट हॅव दॅट हॅबीट ऑफ मेकिंग इट वायरल बट कितें जाता थोड्यांक हेल्प करपाक ना इट हॅज बिकम अ फॅशन आज फेसबूक आनी सगळें फॅशन जालां लोक आहाय लोक सोमना की दुसरे मनशाक दूख आहा कितें आसता डिफेम करपाक व्हेरी इजी बट तेक फॅमिली आहा तेक बायल आहा तेक भुरगीं आहा तेक सेंटिमेंट आहा तेक दूख जातलें हें कोण चिंतना आमी कितू संवय जाल्या न्ही आमकां आमी विडियो काडटाय आनी कितें करताय हेजे उलयताय तेजे उलयताय बाबा तेक दूख लागतलें कितें तें कोण हांव वाय आय कॅन स्पीक दॅट कित्याक एज अ पॉलिटिशियन म्हणजे जाय जाणांनी उलयलां गेल्या त्या इलेक्शनाक पासून म्हणजे जायत उलयलां आतां हे इलेक्शनाक कमेस जालां बट दे डोंट अंडरस्टँड वन थींग आमकां फॅमिली आहा आमी कण उलोवप बरें हांव म्हजी पॉलिटिशियनाचेर उलयलो नो प्रॉब्लम ते बाड्याचे भुरग्याचे उलयन तेक हें कोन्न इट इज नॉट करेक्ट एनीवे सच टायप ऑफ इन्सिडंट शूड बी अ डिटरंट आमकां आनी करपाक आनी मुगे मागणी लोकांक कोणूय सांपडलो गार्बेज तेजे फोटो काडाय आनी पंचायताक जावं कोणाकूय धाडाय मुगे आमची एरिया आहा जाल्यार आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार म्हाका धाडाय हांव आपलो पुलिसी सांगतलो एक्शन घेवपाक आमी जे गार्बेज उडयता तेका साफ करपाक लायताय आख्खी उडयलोली आनी प्लस 5,000 फायन दिताय जायत जाणांनी आमकां पत्ती केला
एक दिसांनी एक इन्सिडंट जालो की जो मनीस गार्बेज दवरलो तेगल्यान तापट दिलें. म्हणजे जे मनशान सांपडालो जे मनशाक सांपडलो तेणें तेजें तापट दिलें. तेणें तेजें कंप्लेन केलें आपणाक कानपट फुडलो. सो देर आर टू सायड्स ऑफ इट. सर बट आमगे रिक्वेस्ट आहा लोकांक, प्लीज डोंट डू इट. टेक अ फोटोग्राफ, सेंड इट टू पुलीस, लेट पुलीस टेक एक्शन और लेट पंचायत टेक एक्शन ऑन दॅट. सर आनी एक विशय होतो म्हणल्यार मायना बद्दल गेले फावटी जो असॉल्ट जाले भुरग्यांक ते पुलीस अशें आयकूंक येतालें की आल्कोहॉल तांणी कंज्यूम केल्लो. सो अशा तरेन इन्सिडंट कशे पळयता, कारण लोक आतां पुलीस वचपाक भिता आनी तेंचेर सेक्शुअल तेंच्यान असॉल्ट केले 5 जाणां पुलिसांनी. तांकां जस्ट तांकां सस्पेंड केलें. सो अशें कितें एक्शन जावपाक गरज, कारण लोक भिता वचपाक. एक तेंपाक भरपूर हें जातालें. एक तेंपाक 20 years बॅक पुलिसीन जायत एट्रोसिटीज जाताले, ते मारप जाताले आनी जाताले. आज जबर जायना. आय एम शॉक्ड दॅट दिस टायप ऑफ इन्सिडंट हॅज टेकन प्लेस. दॅट इन्सिडंट इज ऑफ दावली एरिया, नॉट ऑफ कुट्टेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, बट आमगे पुलीस स्टेशन. वी डोंट एनफोर्स. हांव पयलो मुगे इतले वर्स हांव आमदार आहा, असो इन्सिडंट केन्ना मुगे एरिया जालो. कित्याक हांव पयलो सांगता पुलिसांक, तुमी एक्शन घेतली तें बरें घे. It should not be where people go against you or people go against me. So हांव पुलिस इंटरफेर जायना. I tell the police, if you don't take action, I will be compelled to interfere. If you take good action, proper just action, मुझ बोले है ना. So let it be like that. हांव police station, I मुझे interference police station are very little happen. But what has happened is wrong. You cannot tolerate this type of thing. कोण आहा तेका जे पडे कोण पडे ते हें जालां, कोण पडे गेले इनवॉल्ड आहाय तांचेर कायदेशीर एक्शन जावपा जाय. वॉट एवर द एक्शन दॅट इज डीम फिट एज पर लॉ शूड टेक प्लेस. त्यान पत्त्यांनी तेजे आनी हें ना, डिस्पॅरिटी ना. हांवें हें शिवलयलें तें शिवलयलें. वॉट एवर तेजे पडे एक्शन जावपाचें काय प्रमाणे तें जावपाचें. सो सस्पेन्स जर इनाफ दिसता, कारण एक्चुअली असॉल्ट गेले भुरग्यांक रातभर. सो हे तुमकां दिसता ओके बाबा तांणी सस्पेंड केली इतलो ओके का आनी कितें जावपाक एक्शन, कारण बाकी सामान्य मनीस असो कोण सेक्शुअल असॉल्ट करता जाल्यार तेजेर सारकें अरेस्ट कितें जाता. There is a complainant and there is an accused. Complainant has grievances, they should put it to proper authorities. Whatever the action deemed fit, the complainant should put to the authorities and authorities should take. There is no two ways about it. आमगे कसलो इंटरफिरन्स ना as far as this is concerned. आमगेले वयले एक्शन घेवपाक आमगेले आहा कितें. वी हॅव ऑलवेज सपोर्टेड द गूड थिंग्स. ऑल इश्यूज खंयचे इश्यूचेर आमी केन्ना हें केलें ना. हांव सदां म्हणटा हावजींग बोर्डांत आमगेलें हें बसून आहा कितें आमगेले एरिया आहा कन्स्ट्रक्शन 200 FARचे कन्स्ट्रक्शन येता, नॉट 100 FAR. 200 FARान ती कन्स्ट्रक्शन येता. हांव सदां बोब मारता हिंग हें करूं नाकाय, कितें इतलें दिनाकाय, प्रेशर घानाकाय, उदो ना. आतां चीफ मिनिस्टर एक लेटर केल्या की कन्स्ट्रक्शन सद्या बंद दवरली बिकॉज ऑफ वॉटर. ऑल हांवें सीएमा लेटर केल्या, सॉरी, आनी टर्म एंड मिनिस्टराक लेटर केल्या. काली आजी गेली गेले की ड्यू टू दीस एल निनो इफेक्ट उदका पास ना, ताका लागून कन्स्ट्रक्शन बंद दवरलें. टोटल कन्स्ट्रक्शन बंद दवरलें. म्हणजे ऑल प्रोजेक्ट्स क्लोज इट बिकॉज देर इज नो वॉटर. पूण सद्या कन्स्ट्रक्शना उदो जाय, अशें उदो ना पिवपाक. आज लोकांक मारामार जातली ह्या वर्साक. इफ इट डजंट रेन, आय डोंट नो वॉट्स गोइंग टू हॅपन. आय एम क्वायट टेन्स्ड अप. आनी काल म्हाका प्रेसान जाता म्हळ्यार ओन्ली गॉड कॅन हेल्प. सर पयलींच म्हादईचो इश्यू चलता आनी तेजे नंतर पावसूय पडपाक लागून आजून स्टार्ट जावं ना आनी ते पडोंक ना जाल्यार पावस डिले जालो, मेजर प्रॉब्लम क्रिएट जावं शकता. म्हादय इश्यू सेपरेट घेया. म्हादय इश्यूचे सदां आमी वी हॅव टोल्ड द गव्हर्मेंट दॅट वी वॉन्ट एक्शन ऑन इट. म्हादय सेपरेट मिक्स करनाका. दिस इज पावस पडना हो, बट पावस पडना तो इज समथींग once in 100 years it happens or something like that. It had happened some 80-100 years back. According to my information, somebody, a known person who is a well-known reader, had told me that some 2 lakh people had died because there was no water at drought. So this time they are expecting a harsher one. I don't know how far it is. That's why I said only God save us. सीएमा तुम्ही आता परतून सांगले बी आता तुम्ही कन्स्ट्रक्शन बेगिनाक बंद करा कशें. No, I put it. This
is a small brief meeting, but I am going to have a meeting with CM to tell him the problem. But in the meantime, I'm letter already letter केले बंद brought it to his notice. Then हे बंद आवाज सगळ्या all over the construction बंद झाले पाऊस आला. Not only in my constituency, not only in Kutturi constituency, that's our constituency, but सगळ्या constituency construction बंद करपाक कित्याक पयशे ते उदो जाय. मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे घेवपाकूच जायना सोडी. Only residential houses and single dwelling houses तांकां बारीक परमिशन दिवपाचें कित्याक तें घरां न्ही. But big projects सगळे बंद करपाक because of the rain issue. कित्याक आनी गव्हर्मेंटान हे फावटी स्वता एग्रीकल्चरा प्रोविजन करचें पडटलें. जे कोण शेत रोयना आनी तांकां गावना तांकां कितें कॉम्पन्सेशन दिवपाक कित्याक पावसाक पयशे ते मोड्डा शेत रोवपा जायना. मोड्डा शेत म्हणून ती रोवपा जायना कित्याक पावस ना. आतां आयनोडीची सगळीं शेतां कडेन एकादी जायी बिकॉज तांकां उदो आहा. दे गॉट वॉटर वीथ देम. They might have that. So I had actually come to the chief minister for IC college, a program. So thank you, help with it, assist with it. Yeah, IC college in Mumbai is सगळे आम्ही गोंय कराय. They having a Sanjay office. So I come regarding that, but he has no time. He could not speak to me even because the गेला जाऊन. तुमच्या मतदारसंघात उदकाची सध्या शॉर्टेज आहे का ओके आहे सध्या कोणतरी उदक सध्या ओके आहे तुमचं काय कमी सध्या No. ग्राउंड लेवल उदक घाल ना. ऑगस्ट सप्टेंबर जर तर पावस पडना न्ही जाल्यार वॉटर टेबला मार येता. आता कशें आहे कंडिशन तुमच्या मतदारसंघात मातशें पावस पडले की उदो आहा. हावजींग बोर्डान कितें जालां आज हावजींग बोर्डान उदो ना म्हणटा. कितें जालां कुर्तोरी फाटो कामली हॅड नो वॉटर बिकॉज द लायन हॅड अ प्रॉब्लम. पंपिंग स्टेशन हॅड अ प्रॉब्लम. नाव इट विल बी रिस्टोर्ड. 24 hours वी हॅड अ प्रॉब्लम. देयर वॉज नो वॉटर. सो आतां हें चोवपा लागलें जाल्यार मुखार कितें जातलें. रिक्वेस्ट म्हणजे की उदक सेव करा म्हणटा तुमी. ऑफकोर्स उदक सेव करूंक जाय. आमी जण एकल्यान म्हाका दिसता पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असो सिट्युएशनाचेर एक्ट करपाक. दीस इज लायक ऑलमोस्ट अ सेकेंड बिगर कोवीड दॅट्स गोइंग टू हॅपन. If it happens the way it is, so we have to be prepared ourselves. Mentally, we have to prepare ourselves. Conserve water. House to house, conserve karo padtale. Epadi esko pass padtale, we'll have to ration water. This will be the situation. And finally, rationing udo ahlar. Udo na zalan ration devu bit patalo. So anyway, but one more thing is, if this we are getting this after many years. पास पडना जाल्यार ही डिसिल्टिंग ऑफ मेजर रिवर्स मेजर डॅम जाल्यार आत करपा जाता. डिसिल्टिंग ऑफ मेजर डॅम्स मेजर वॉटर रिजर्वोयर्स कॅन बी डन दिस इयर. सो गव्हर्मेंट शूड वर्क इन दॅट डायरेक्शन. आय एम रायटिंग प्रॉपर लेटर्स टू द गव्हर्मेंट WRD. आय वॉन्ट टू रायट देयर ऑल्सो टू सी इफ समथींग वीच इज डिसिल्टिंग जालना जायत वर्सां तें डिसिल्टिंग जावपा जाय जाल्यार वॉटर फ्लो आनी कितें बरें जातालें. इफ देर इज अ स्टडी वीच शोज that some desilting has to be done in a big area, it has to be done now. And where to use that mud also should be properly managed. कित्याक माती काडना हुंय घालपा ती कित्याक ती मागीर माती काडना आनी मारक पडों जाय. So all these factors we have to pay attention, and if we can do all these things, I think situation permanent na. Nothing in life is permanent. It will change. So when it changes, we can take it doing the best of the worst things. When worst things come to you, we have to try to do the best things, or rather these things teach a lesson to us म्हणून हेजे वर्क करपाचें. सो तुमी इलेक्शन म्हणून म्हणल्यार आतां 2027 इलेक्शन येवपाचें. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे जाण इंट्रस्ट दाखयता. तुमी प्रिपेर्ड आहा सर कितें इलेक्शनाक लागून? पॉलिटिक्सान सगळ्यांक रायट आहा बसपाक. वी कॅनॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम कंटेस्टिंग. सो it is my endeavor to contest the elections, win and do something. I have been always working. Where I am today, the people of Kutturi and देवान आम पावयलें म्हणपाचें. हें आमचें डेस्टिनी आशिल्ली थिंग पावपाक. सिंपली जायना. तुगे कितें बरें जाता आनी वायट जाता कितें बरें जाता तें देवा लागून जाता आनी वायट जाता तेंय देवा लागून जाता. बट देवान आमकां पावयलें. आतां मुखार पड कितें आहा तें आमकां आमगे लोक आनी देव दाखयता. आमी जर तें बरें काम केलां आनी बरें काम करपाक इच्छा आहा जाल्यार कोणाच्यान कांय करपाक जायना. आमकां आमगे लोक आनी आमकां फायनली इट इज विथ द पीपल. सर आनी विचारचें दिसता तुमकां इलेक्शनाचेर. काँग्रेसाच्या प्रेसिडेंटान म्हणल्यार डिफेक्टर्सांक टिकेट दिवचें ना म्हणून. एज अ पॉलिटिशियन तुमी हेजेर कशें पळयता?
सगळें पॉलिटिक्स तुका आज उलयलें जाल्यार मुखार आनी कितें जायना थोडे वस्त दवरया आमी let me not comment on what is going to happen and what is not going to happen. Finally, what good has to happen will happen म्हणून आमी आमगे केस क्लोज करूया. थँक्यू सर.